ओम ओम ओम। साथियों, महामृत्युंजय का जाप करने से हमारे पास आने वाली बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे कष्ट हमारे हमसे दूर हो जाते हैं और हमें जीवन में बहुत सारे कष्ट जो हमको भोगने पड़ते हैं उनसे हमारा बचाव भी होता है। तो हमें नित्य प्रतिदिन अगर थोड़ा समय लगा करके महामृत्युंजय जाप कर लें तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। तो चलिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 जय हो शिव शंभु। ओम